anna du korosi sado ke kota kore garini kota be yaake nga dandene hada marremme nyaake nga dandene kiyenga hada marremme nga alla nyagana alla na tora ke wutubaki kama hada marremme nga alla nyagana kite nga kutini har jahannaba dege nyansa ananya baringa kebe nogonga ntore nyonkin kuti Allahu akbar Allahu akbar wujuhun yawmaizin khashiya amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaizin na'ima lisa'yiha radiya fi jannatin 'aliya kun ko tawon jahannama lemu ngo jotengi mei i jahannaba yimbe ngai kanna kane yiganden ti maga kebe baka iga baka yimbe nga ika palle mobe ni ga soro ne motuku bendo ferebe ga dele ne bakiya kunya ni maga anti dulle bakiya anti daku bakiya alla gano kise alla gano taga gol sirinya ngano ka lisaya radiya ikungere golu surube nya kun kado nyagali yengime fi jannatin aliya al janna kamudun ke ikunke ngane man no we bataran diga min tono sangen tono fiya aynun jariya waralla kungono khatin qole ngona gare ngono afange ngono yagen khay kundunga mini fonda bencu fiha sururun marfu'a wa akwabun ma'du'a wa namariqu masufa wa zarabiyyu mabsusa kesuni aljanna magan kutonya odanga oga golinya aljanna bedanga Allah gana khairi kuni Allah tona me haqlu nyankandi fadhakkirin nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu la ashqa ويتجنبها الأشقى سرون حقل ينقني محمد حقل ينقني سرون نفنا سرون بين الله غير يولولونتو أي نفنا tuwano kana soronga kulo nyankande alla giri sorobe do wuludunga wutaga ni nafa alla gananya garma jiganti dungeni de ambutu wajunde ngure ambutu wajunda na ngure ya aga kebe kono bare ade kancho menyai Allahu akbaru wajunda na nyime takenga na alla kallenya kono Qur'ane aya nyano ga tafsir no ga konandanga yabna adama dusrondi de sado kallengarini Allah subhanahu wa ta'ala rifofo subanga de Qur'ane no ibe ga dusrondi ni anna dusrondi ibe ga tubi ni kata Allah annan tubi kata Allah Allah subhanahu wa ta'ala ani tubi re menyamulla horoma ga me fitina إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق سروب نيغر مؤمن يغالون دو مؤمن يغوم فتنا دونانو تي غارينغا تي منافقاغونغا تي ليكبورتاغينغا ويالمون دي مفتنا na mele bungutu na wara rezo soso ninkama sorobe niga hadamare molle bungutu iga wala whatsapp ninkama hare hadamare mengana allankute nya deberi agira allankute deberi agi sanku kitengi daga wara no kuba aga taka worene ambe fina ya khengere wara na buru na gir flani ndi fogor sasa harin konunga ya asaka nikatanga maka ke deberi magalla uram bagandi magande andule bumbagandi magando wandi yugo masalan kanne ngutu anga dene no kutana angere kede bede birani baraje gore de beri man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah serebe gana islami suturi malla giran chuturi dunado al khiyama wa man fada musliman sere suga islami nya ya gundi Allah subhanahu wa ta'ala ya gundi ni mangu kompenno oda gebe ngori khamaga nya de nanti fulane de ke golburu fulane de beri mangani koy soronga maga de beri vocal nin transféré wani tinduru har mare mun lawran duru I wara I transféré abru abakan téléphone no angiri kita anga kamantu abru fulane ndi forward kenta wax shaytan yan sangatanga astaghfirullah wa atubu ilay annan tubi katanka manga haga kenya nya jidalu ndo ko irangenga bane sunata ma woriya ba he Allah agananyo konne ga yugo nga
kencorongu mulla kenyugo lebu nambogu agana yonne ga ya garenga kencoro mulla kenya gare lebu nambogu salama gun minne muhammadu mota gun minne ageto danga ona me suturu ona me haiba ona maga me haiba ari kammo ati ona maga me haiba ona maga me gundonin farasa koron kenallai feseri yengobo allan kannan bala ngobo kangana sorobe ni wori ga sankini ani danga ni tongunya kama kebe ge debere haraga na yasere kallenya anke bege sanki fo yandangini angotu nanti lebu nyani ke diga me gana bogu fulane yogo nyantoke adi kina na ganyamboro nini ka soronyi me muru no lenkina fo waranga ina waraka tankina ga ballanga mogobe soronyi me muru ina fo waranga ina wala kata nyakenga ga ballanga mogobe yalu ku ngana fo kitanga kunyanti ken sankini ba yali muhammadu moto ni nyano kuiba ku begeti la ilaha illallah muhammadar rasulullah politiki ko di nyaw nyima modi nyalla o manya o allah do di nyaw yimai o duguta na be suite lalla nyi dukane bane furunda ga meru ni mo ko konanda kenya nan toronge ko to ankor yille ni furumi mo gon konanda ko na banganda nan te barzako nga sorobe ni karatankirege sine yugo ni midangi tanji kesine tan nagate sine tampille sine midangi dugunde nyanya hani me adukuno jate ke ya gemba ka barzako nga saro qiyama ngarini qiyama ne hanan ciga hanan kancendi ka barzaku ke khenye ndeke sunya na barzaku nya fulane daga lahara ado lahara na latu yonki mpake barzaku nya yogoni yonki mesegeu ani nyenya ani nyongo mbogunya yi mbendo ko ngai daga na Allah gano kisi Allah gano tanga kalle ke gore nyande ona maga me hakku monondi onan ken Allah soron na golinya nda na bari tuga dinkinne golinya ngana na golinya kaso ngana karaga jange nagiri andin ta sankaraw andin ko punkaraw andin kudun koso ni kutunu bakantu gadinga andin lemmento punkutu andin lemmem bidon kara Allah wandire menya faike sahaba nindi golinya ngano ngacentanga enyi golinya ngano ndorono Allah fari sallallahu alaihi wasallam atul ajrahu qabla an yajifa irqahu rawahu ibn majah biraqmi 1995 ibn majah ayani ke hadisa lagami hadisa sahante nanta Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati golinya ngana golinya ndana a haqqen kinana tuga dinkine sado afitenga kawana ferenga afetenga anna serenyo ken tambongu tanti dungena tugana to punta bongu to kalan tambongu to gore tambongu to aganan tambu kota so ananya balawu ananya musibanga manna gare ko anna tandi tuga sede sudo misqala zarra gidaga sereda yawmal qiyamah ni tugana magandu toro Allah fare sallallahu alaihi wasallam ameni salli ni fure furube ni tambongi khannenga igana amana lanki tetanna kini serenganta ka kinyandini anke na profite tikenga kembala unyano gano ko ngalinki soronna bogu nginyaga ni fulane da khalisi na kufuma anakinanga ken khalisi anna nyanga junga ke fulane taka kitana igana keme wujune kinanga na tampile wujune kina kama igana tampile wujune kinanga na wujune tamikina kama andi simma angere kebe uto angere mugunda muka kama nyame mugallai soroku ngani yenti me baraje yenti me kannatu yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya cigindini amisqala zarra angogoko yogoni marshe nyaki ay lenkide Allah gano kisi Allah gano tanga Allah gano gomdi sahabai soronga ke onasa agandi sado kalle garini kesuri na bure lume nyai Allah fari sallallahu alaihi wasallam adi maneko sahih bukhari kamangedi safa law anna libna adama misla wadin malan la ahabba an law ilayhi misluhu anna law ilayhi misluhu wala yamlau ayna bina adama illa turab wa yatubu lahu ala man taba adama remme angana kharenya khalisina kini angana kholenya khalisina kini angana fangenya na bure na kini angana gejinya na bure na kini ayina tana anna geji tananya na bure khadina kefi fofo ta adama remme nya gomboto kufindi faka makaburandore fofonti nogo ke faka makaburandore fofonti lakke ke faka makaburandore hadamanti faka abada kaserebe gana tubi katalla Allah nan tubula agana nyangiri wande hakubonondi annata ko anna bikindo fe nguta anna safa nde alhati mun na burenyiga ndikina kerindo ni na burenyiga ndi waage fulane kara nda passion nguta fallendiga sorobe niga wande khalisini kai furunga kala kai tiningi maga gunnenga anga sikkido alhati mun ndi yakna buren batanna du korosi musiba gore ananga na gode utubake
yawmal qiyama alla nan daga nanti dangine abada sadanga jofino barzaqu nga finano mondo den no nyai sere sugado annadu korosi sere sudo wande haqqina magadaga alla fari sallallahu alaihi wasallam atidi murube su magageli dunano annan anta tahalla anna dubogu wande haqqin no nga saro kalle ngarini angi magance fendi dubaga no angi fe dubaga no angi jeni dubaga no angi sumbukutu dubaga no angi fofonya dubaga no nga duna saro kalle ngarini annan tubi kata Allah taubatan nasu'a Allah yan tubu lagana ayyam panamma kenya nan terin kandano ke kalle biuga baranga kalle ke qori nyande kalle ke wajibi nyani kalla girkebe muru o maga onan churo kati kalle ke garini Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati arba'un iza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya fini nagati yani kungana ni ganga duna mu mangana daga nan to fo man to sidqul hadisi tongo anna ko Allah kinga haraga nanya agalle menya kama gani me kama kajume nya gibeni lenki anna wandire mun tongo kanyi mere men tongo anto kono wandire mulle wu anna ko anyi mere mulle mulle wu anto kono waxe ni lebu anna ta kana ko anyi me waxe lebu anto kono hifzul amana sorongana amana lanki tengana amana ke timmane laydu timmande wande khalifa ngam ma timmandi timo wande amana fulana ke wujune kinyandi fulana kinyandi mo fulana ke keme wujune kinyandi fulana kinyandi mo nga kante amana timmandi ni mo nga anna tangu gote nyana angana kini fulana onyampa me magade angeri kebe mugundi fulane gante to ayampana ga kebe to aganti kebe tunti kellati yampana politiki tinyana lay angana daga sigalla jonga Allah tina ko tabe angeti ke yagare da na nyampa maga yalla angeta nyampa maga kebe andi kono danga ba ay ma kono danga awangeri kebe mugunde nke Allah ibangandin lenke afai kandi ke haqiya bonondi danga nyilletini danga ana nyampa maga wasasa ke haqiya na muranna sagandi nti diga meke fayire man la yakhfa alayhi khafiya foganti mu ko Allah be subhanahu wa ta'ala anando kenya ganna nganta do fulane naga husnul khuluqi jiku sirahu ay serellonin aljanna Allah faris sallallahu alaihi wasallam ati mu'mini be gam posu mu'minin ja ahsanuhum khuluqan mu'mini be jikuntire ngani Allah kanti sere torono antanti sere torono amma ganche vendeti sere kenya nan sumbukuti enti sere kinanga annami ma gufe an chondombura gufe an butu qota gufe an jambe enti sere sukitana ati yawmal qiyama sorobe ni ga jambe nyana dunano go melika nune darapo nyautu ini darapo nyautu kamunga ini de amenya utu kamunga fulane do fulane re maro fulane kisimere a jambe darapo nya faike agana nyangeri wa jamba agana nyangeri wiyale majamba agana nyangeri kapale majamba yugo geri ya kenjamba ya gare geri yugo jamba sumpunin pili jambe remedima ta gallemo an kapalle mo golinya noko nambogi falle nandaga ta go directeur njonga anga golinya le mon chubononde keso anga place korosini anga place tangana yogoni alla di jare bitikenga bunneke nogonga iga wandu golli ngobo bonondini yogoni na gidi me anaraga debere ndo kortende bere fulane golli laga bonno mogobe hana to kuni sugunya gon kiye nyaide hada mare munya sugunyo nyai sasa goli burenda benchu nyana kenye kama alla gano kisi alla gano tanga silamini beniga so wonoti silamen bonenga yawmal qiyamah gatele siga alla jonga amme mu'mini tora fidi kita kenyanda nga tarera kenyanda dendende rege tani nyani ke nga soko tani nyani ke nga ancho andan chugon kita alla di kenyana seretu mahasidin bidnu sorobe ni sondo mu merentongeni sorobe ni butu merentongeni limana ka ko kanti sorobe ni ya sorobe ni gante khairi mulla sereda iga bonen bane ya mulla ga nan bonen mu sowona alla to ko fuku jamai alla ga no kisi alla ga no tanga wa'ifatu mat'am Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati gande posire halale angaru nan no ma harame ran no ngabada harame manya angana harame lan no nga yawmal qiyamah goto nam magaya angana harame lan no nga yawmal qiyamah bonam magaya khamaga harame muru khali halale muru Allahumma ikfina bi halalika an haramika waghnina bi fadlika amman siwaka
nkamanna halale no do danga angano tanga haramiya kadu du korosi sere maga fo kita duna Allah gam magandi fo kita Allah gan kane fo an fo yan kane Allah gan palle fo an palle Allah gan kama Allah gan ngure manna manne bonanga fo mi bonanga kangana nyanga malla kita mi fo kita ntedin kandano ke digame baka butukullenya nanda ka butukullunga abaka khananya la kenga nandaga khananin toronga ina terinka nga khairi mulla duda mo be ngomulla hada nga kundunga kadu korosi wande hakunga nyime na du korosi haka na du korosi saro kallenga din sere sugaru tamboanga nyime do tambo goro nya fake taun sere sugaru sado kallenga rini anna wande hakuncha gandi katu hakku gumunga sado kallega regenanga maga ya bu nanti sereti angana goli burenya sere amura anna tubi murakama ngana yampe maga muruma murakama maga nan tubi katalla sado kallenga din sado garin sigi kotai sa genti fosrono fa benti fosrono rementi fosrono sere suntu kude bakanga annan tubi katalla tawbatan nasuha anna ghairu qonu silamin lang anna maganya hasidiya anna maganya besen qonne annan chonne mengunyi anga khairi be mulla duda na ko nan kapande monda anna hinne hada mare munga anga na hinne Allah ko monga Allah na hinnanga irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama serebe ga kamunga anga na hinne wure dun ko nga kambu dun ken na hinnanga amin Allah ko monga Allah ti hinne nanga ami yam palla ko mo magala yam pana maga kammo khanjo ndambalagu dundara gundoro kenyani iblisa finandi ronde khamaga dungi khanjo ndambalagu adi iblisa bagane aljanna no nga kibriya ana khairun minu sirobe ni gati ni nyampo so fulania sirobe ni gadu wala yampo so soronga inna akramakum indallahi ataqakum serebe gampo so Allah bangi serebe ga kanallai corona Allah kanne wutu ona du yambati kenga ona Allah kanne wutu ona kenya jiko na nya doroke ona nya sokofo oda na giri oda na kono gundo ado bangenga koron kena Allah sahaba ni ndo sama na golu surunde beri iga golu suru ke ini manne murunu aljanna inte fotana murunde ina aljanna murunu idina kanen citi du korosi ha okuru duna korosi de o hajuni dunai korona du korosi sahaba yugo radiyallahu anhu Allah na yampama sahaba ke adi golle de beri kene gollo hore o kenyana na wajunde ke oga babu be na taxe ananya hakle be suda abi zarri al-ghifari atogo nyime jundab bun janadat al-ghifari wa qila jundab bun sakan wa qila barir bun junadata wa qila barir bun abdullah iri togo ni sikya kore keyugo di golle nya gollo gore nyande abi zar al-ghifari adi golle de beri gollo gore sayyidina umar kiyenga Allah gana yampama yugo giri gunnenga adi nyogo melli adi nyogo meke khatarono yugo soxantenga ti dulle ngi nyogo menga nyogo meke ga yigene soxante gumen paye ari ati he ko nyogo menike ati nya nyogo meni ata nyogo mengela na nyogo menga lin soxante nya ga yigene ati dulle nyani aga kebe igara Allah na safanda baraje ya anna baraje gore utu atinte ken barajo gore ya nyogo men bagari kengante na bone ko yankenga nyogo men kengi gana khaynya nan ken da bone ya so ante gumeli ado yugo khanimi ari nyogo men katabaka ari gumanya na nyogo men kotu yugo ke kha bonta di sampalle iri me kotu igeri me kotu nyogo ngumeke alla di fungondi te gumeke sembe ari gulla dinka uta di kotu imenga imenkere akara ati subhanallah ndi mane de bere ay meditu nanti iblisa sangati ya ere ati nangura asetu nyogo men kamati wurunu kala di nya yugo ke sare yugo di wori di raga di city ida daga kati koyi ida daga kati kadinga kiti kutana akota madina nogonga ida daga kiti kutana mbange kembere sahaba gore ke abi zar al-ghifari ay masala ngano ngalo sare tanani ido yugo lidi city na sogonda timmanne nya tado o kapalle manyakeri ado wari nyakeri awanu mulana qisasu nyabegi an-nafsu bin nafsi anna yonki anna ke yonkin tuga ayonkinga kembre golinya na to qur'ana ti to munyani
ati yugo andi golo goro de bede andi sereke da tindi sereke ati mannenya abuguti mugadi ko ate kandi muru kiti kutana maga ya garinya ni maga lemna musongi maga naraga kinya kena kebe ginya wori de bilemme ana akaraki hage nin kerinya kenganta seda ana to ko kille ngugara lemuna kille mpaya antaka to kebe ginya iti onti dunga na ngalla koni yere damanu ni koy ko ngalla palasinga koni garanti ngutu konci kampala singa gatini nya fake fulane ge mere khadin ngarabatenga khadin kerabatenga sere sumi kitema abizar al-khifari radiyallahu anhu ke yugo jalil sahabatul jalil ke yugo gore rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi ku yugo dangi ku yugo di gollu nya tonga Allah ge lay be wuti day gollu nya katike ngay kare dal janna kita horo handunge fonne ongoli fonne on al janna kita haro ge meketi abizar al-khifari ke khalle me de berni adi kite mudu kamu atinke dunge wori ndi ke yugo diga men tere ngandi ni tongunya na adiga men agri golle nya mo be ko kundunya anyi mulla na yugo ke yonto baki duada age kheniya ay alla di yonki lokite ngati tele kati ya kandire munga awa hage mi yugo ke wori haninke kerabate besuti andu ngene kam mo anti serebetu wandi sere nyani annake garanti mutu ati islami nyana ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah al mu'minuna ikhwa al muslimu akhul muslimu islami ngari nyan islami la yazlimu wala yuslimu anta warna anta la wala abada unsura akhaka zaliman aw mazluma inyi golinta allah faringa disanya sallallahu alaihi wasallam ka ko hadisa ni mokuna falenkide adi sondo monka wandi adi butulla to di bakamia kina bure nya fitina ngalenki ay tere ni tam itan koroben kamma aga tere ne besu tigita tancho lenga nanti nyane mulla Allah gano kisi Allah gano tanga nkama angana duna bogo butenga angana lahara ro butenga angano waga ni nyuru mandello angana salami ni nyuru mandello angano sebeti ndi dina ke kama dina ke ko tenyani ya muqallibal qulubi sondo menga Allah bi maka gayilla na mo be galinganda ndinterin kandano sore sugi ngaju ndinterin kanan kama angani nda butenche ben en sebeti ndi dina ke kama ado muslimin le menju angana hinnoi ya arhamar rahimina angana hinnoi tantum ka huzuri jalali wal ikram melika nunya nyumuni ke bara angana khairi nya usudanga angana bireke no ndo danga angano fitina nga ma zahara minha wa ma batana angana hinne kala furunga itandunge kamo gati dunge talla wa kafa billahi shahida ati yugo ndanga ya rajulu atindunge ndi damanu ngutu daga khumene fallalla gasara anyin ko lankutini kenya anna lige mu wakati ngange merin keke na karamba tenga ati dunge yugo ngire adegi debe nga daga ko yaqenti kinendanga ati ya zaidu angoto anni marida nkeni ya garin jangirante nya ore munna logo angana dunge tele iganankeri awanke kana karampale sayaitama auladana ore mukunya na yatimunya wayatasharraduna ina sanqido duna dulle ni kerselenti magagi sorogono atinge kenchu wureto amposunge da abazar jamba har wori sahaba menyi me jambana silami ni menyi me jambana jambe ni balawnya ati la abadan ati al urfu yamnauni wa dinu yamnauni ati la da nga hora gundo yere wura ku nganti jambeni silama ku qadiri anti jambeni ati abadan telek yugo ke laydun timmandiya hara ganani le munga nyana gigiru do alati mo impalli shatana ma bayna al ahadain odo ko yuguna la to me wa bayna zamanaini waqtu filina la to me zakal waqtu tilka al waqtu wa hadha al waqtu وذاك الزمان وهذا الزمان كن غتلو كي وقت تبانا كنشرو غدو كسرون تبانا فو بوتونغا لنكيدي فو بوتونغا الله سبحانه وتعالى انت دنالو ngو بوتونغا كومنه فالله سرانغري ido abizar bogu fureke soroliti na abuzar baganiti sado laga saran challenya ayun ko langa kutindo qadi islami su daga menyi barabane iti wachake yugo merde sali wakati to fene wachake alla kiti ke anyi mani ke murudu daga timmi yugo ngori garante ya ma wori jambante ya awa mi golle de berengi ni misite abada harage rin ke sa sancire daga alla na nyinda aljanna agana yugo ngeni jamba igeri kafa mutu wakati be tiro na kanne ngai yugo ngori sinka maga kharu gene ya qari tawaqqaf ya qari tawaqqaf qasigin paike Allahu akbar
Abu Zar jindi Kenya konti luzurandi ke yugo banta ke yugo feti garanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati iltamisi li akhika 70 uzran ona tanyere uzuru ona Kenya luzura ona Kenya ro waxini nga nga ringa nan kanati fulane mungu akeme mido makitana ageda logo fulane mido mkeme nyana di kitaya fulane ade mengi sinda ge man ko ninda hakle nyani fulane hare menyara ngi nyage man ko ninda hakle nyani fulane age me Kenya nginda hakle nyani ka Allah bane suga butika pande mangure sumpunga kutini miniti bane segoni bane ke whatsapp ni nali sumpu kuti entalla nonde ageri nyakundu ageri bokunu ngera hajunte ngani nyana kundwa Allah anna aljanna kitana kama waqi ya gari ku qissani mananiya hana ngolinyatiya busuna nyaare iti wonanga ma hamalaka ala haza manan ciga angeri ke laydu timmandi kundu atin ko ni na magati wafawun taga hadamare men laydun timma en taga hadamare mun laydun timme en daga Allah farendi sahaba nin ki ati kenya ngari ayugonde Abu Zar da atiman nan kawara kiya atin konu yana magati hadamare mun yurman den taga sondo men kata hadamare mun in taga surono katimi ati kenya ngari ndu wara palasinga awa fureke soronti wallahi o gay kanna ina magati nanti yampe en taga hadamare mun chondo men o gay yampa ku yugu filisumaha adi wori o hakanna ina magati yampe enta hadamare munga manen chugo kugati yampa na mema ke dossier enta illene o kugi jofe dere no kube c'est fini c'est fini madame o kuda ganno kulate zuzu ni mutio avoka ni muti sahaba ni kallem pai kembire kun zuzu ndo hakun zuzu ni tibana zuzu garanto antele khalsinya kina gare nya tong ku khadi ni gol nya nati qur'ani bil kitabi was sunna Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani ado Allah faringa disani ida Allah tu ida nebitu iwotu nanti kallem palle wundiye nyana wundiye palle korosinde nyana korosinde nyam falle aljanna du jahannaba wono ikanna Allah yi koronke na Allah iganan kanjo fofo ar dossier nga noku legere nyai zuzu mang anata hagere kanjo tallandi dossier retire anyeme nyam patallai amma tu kenyam pe mai kenya nanda aljanna kabane suna fitine o ku barao o kunti dugane na bure lunga ndanga khaye magantalle mo khadi fitina nim pay duna lenki idi sumpun kutu de khatin kutu ka wallahi be suyi mule nanti to ngam maganto rewo to ngam maga gari amma ke kita antela kita Allah jonye angi deni sunya segon bane miniti bane wallahi kamera nyanci kan ken kamera do tubabu kamera ta bana angam mo kono Allah jonga sere sugi ke fanga angam mo kono awa sere sugi ran kanjo angi bal Allah suriti nanti fulane dan kanyo antima fulane dan kanyo antima kembira nan na to hanyime kembira dunanyime na burento na kota fofonto no golusuru nyanyana na metuka andunge nterin kandan ci dan challe ndan cumun dan goluncu ke mesine goluna daga takandi so na kota bere menti fosro nanga sa renti fosro na wa renti fosro nanga Allah subhanahu wa ta'ala tun ka kumbane Allah ganin dan kisadi nterin kandan Allah gana besu kisi Allah gano gomdi sahaba ina sahaba gomdoy ngi sikire wakati lo ndanga Allah gana hinne karafurun Allah gane khaburani noro igoro sama ke be annano de odo gati odi gati le kafke be annano ndi Allah tinya furugi bo musiba ka Allah gano imesroni no ko tandugo astaghfirullah wa atubu ilayhi wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sasa ngi sikire hawaari ya gare no mukul sum jabira Allah gir fonne beri ngor saka katay nan duwa furunda kenya fayki haga na sahaba kita gira Allah haga mitimme kita girin ka do shetane timente hada mare medan khirindi foke 00227 80 36 11 17 aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa atubu ilayhi innahu huwa tawwabur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.